Good day, sir. Today I will explain about the Pareto chart. So, what is Pareto chart? Pareto chart is a type of bar graph that represent the significant factors in a data set. It contains both bars and line graph. So, bars represent the factors or categories that ordered from the smallest to largest. While the line, it shows the cumulative percentage of the total. So, Pareto chart have mga K of elements such as frequency of complaints, defects or issues, cumulative percentage. So, kanang frequency of complaints, dili na to makita or mahibalaan kung pila ka buok ang nag-complaints ana nga issue. Kaya akong example re sa ato ang livelihood. So sa ato ang mga livelihood, sa ato ang lugar, mahibalaan na to diri sa frequency of complaints kung pila ka buok ang nag-complaints ana nga issue. So sa defect or issues, mo siya ang mga example. Noise in late hours, murder, robbery, no segregation of waste. And the last, cumulative percentage. Dili po na ito mahibalaan ang pila ka buok ang percent sa mga tao nga nagreklamo sa ato ang population. Kaya ato ang gibutang nga example sa population is 5,000. So mao na ang whole population sa livelihood. So dili na ito mahibalaan ang percentage sa mga tao nga nag-complaints about anang issue. So, muna pinagagamay, muna pinagadako, no segregation of waste. So, majority mo na pinagadako, 3,000 man ang nag-complaints ani nga issue. So, 60% of the 5,000 is 3,000. So, ano na total siya 60% kay inani ko na siya 3,000 divide 5,000 equals 0.6. So, ato siya i-times sa 100%. 0.6 times 100% is equals to 60%. So, unang nakuha ang 60% sa 5,000 nga whole population sa isa ka livelihood. 3,000 ang 60%. So, sa Pareto chart, napunday 80-20 rule. Also known as the Pareto's principle. State that roughly 80% of the effects comes from 20% of the causes. So, let's say for instance, traffic, 80% of traffic comes from 20% of roads. So another example is 80% of sales comes from 20% of customers. So there are so many types of when we apply 80-20 rules in a factory, there are 10 types of product that a factory has, and 80% of its profit comes from only in 2 products. That muna siya ang kung i-apply na to ang 80-20 rules sa Pareto chart. So lastly, ang Pareto chart is importante jud kayo para ato ang mabalaan kung unsa kadak atong mga problema or unsa atong idugang sa mga issue sa atong i-solusyon para dili kayo para mukuan lambo atong kumpanya. So, mao to sir, salamat ta sabtan. Thank you.